फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करছি आपने भलରେ ଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖିବା ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହିଟାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ କି କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେଠି ସେ ଉଲ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିବେ ସେଠି ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳେନି ସେ ପୃଷ୍ଠା ଯାକ ସେଠୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଲଗାଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େନି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆରାମସେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିବେ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ରଖିଦେଇଥିବେ ସେଇ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ ଆରାମସେ ଖୋଜିକି ପାଇଥିବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ पढ़े मत आराम से केमती लगला सांग मैंने यूजफुल टिप्सटा आशा कर टिप्सटा भल लगी जब भल लगी लाइक करदे तापर जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो ये मोर अच्छे गोटे क्लिप क्लथ क्लिप अच्छी आ गए रबर अच्छी देखिपे मैंने देखिपे दुईटा रबर रखी आउ दुटा स्पून रखी देखो गोटे बहुत बढ़िया से आपको देखिए गोटे बहुत बढ़िया ट्रिक्सटे आपन कौन करें ना रबर बैंडटा को लेकिन दुई साइड आपमती लगेदेवे जमी मुझे लगेदेली एमती लगेदेवे लगे सारापर भल से चाकी कर लगेदेवे दुई तीन थर आप राउंड करदे एमती तापर कौन करेंगे ना स्पून नहीं जाए स्पूनटा को नहीं कौन करेंगे से रबर बैंड साहाଯ୍य आपने एमती रखिदेवे देखो ये टाइप मोर दुईटा जाक स्पून पूरा एका मैंने सेम पूरा आप सान बड़े ने पूरा ठीक सैज्रे आप दीटा चमच एमती नहीं जाए ताको कौन करेंगे ना देखो ये टाइप गोटे चिमटा या देखिए केते सुंदर भाव में चिमटा गोटे बनईदेली ये कौन करेंगे जिते आपने मिठा उठाऊे कि आपर जब पोड़ापोड़ी करने को चाहूे उठेदेवे आराम से आपको चिमटा भाया कम कर दुईटा स्पूनटा केमती लगे आपको ये ट्रिक्सटा यूजफुल ट्रिक्सटा समस्त भल लगी जदि भल लगी सांग सहित सेयार करदे आ गोटे लाइक करदे तापर जे आम नेक्स्ट देखो मोर ये लुगा सफा कर ब्रश को लेकिन देखिए सांग मैंने ब्रश बेले बेले कौन हुए ना जिते बाथरूम रखिए देखिए मुंड धोई देते चुटी फुटी जहाँ भर सब पशिक रही है जिते आपने कपड़ा धोते भितर ही सब बाहर जो कपड़ा सफा करुवे से आप कौन करेंगे ना मझे मझे एमती क्लीन करदे मुझे देखो ये गोटे नहीं क्लचर क्लचर साहाଯ୍य मुझे देखो केते चुटी जाक भर लगी ना मुझे बाहर करदे एमती कि आप बाहर करदे कहीं बाहर करदे क्लीन रहा जिते लुगा सफा करुवे आपंकर चुटी देखते मिलूँ जिते सफा करते खाली चुटी ही आपको देखा कि से चुटी गुड़ाक आपने बाहर करने एमती मुझे बाहर कर नौ छोट टिप्स गोटे कि बहुत ही कम आसो आपको देखो आप गोटे गोटे आप खोजी खोजी आप काढ़ा पड़ता सजे तो कलर ब्लाक अच्छी ना सी जो ब्रशटा चुटी जाक देखा तेणु आपमती क्लचर साहाଯ୍य नहीं कि आपते सारा लगी सब चुटी जाक लगी सब आपमती क्लीन करेंगे जमी मुझे क्लीन कर देखिए सांग मैंने के बढ़िया टिप्सटा सांग मैंने आइडिया छोट टिप्सटा देखा सीना कि कम बहुत आसो बहुत बढ़िया टिप्सटा आपको सहित सेयार करते आज देखो ये टाइप आपने जहाँ भी आपने जदि चाहते ब्लेड भी आपने काढ़ी पारे आपने छुरी भी काढ़ी पारे कि मत सुविधा है क्लचर काढ़ी मुझे सहित सेयार करी क्लचर बढ़िया से बाहर जाऊँगी पूरा चिपक भी रोचे से चुटी जाक सब बाहर की सीट लगी रोचे आप आराम से बाहर करेंगे आशा कर टिप्स भल लगी जब भल लगी लाइक करदे तापर जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो ये मोर देखिपे मुझे गोटे नहीं गली ताटियाटे गोटे छोट प्लास्टिक ताटिया नहीं टी पानी नेली देखिपे ये पा ने जी पा नेली तापर कौन करेंगे ना ये आपण पकेबे गोटे बहुत बढ़िया जिनसा आप पकेबे कौन कहले भिनेगार पके जदि भिनेगार आप पाखे ना आप लेंबू ये भी आड करेंगे तापर मुझे नेबी इनु इनुटा को आपमती काटी ने देखो मुझे काटी नी सबूक जो पाउच जी इनु थी मुझे सब ये पकईदेली देखो तो बहुत बढ़िया कम लगे सांग मैंने विश्वास करें टिप्सटा केवे कई आप जानी नी कि देखी नी ये टिप्सटा देखो ये कौन करेंगे ना एमती देखो केते बढ़िया से मोर ये अच्छी तार भिनेगार सहित पूरा मिक्स करदेली इनुटा को तापर कौन करेंगे ना यहाँ को लेकिन आपने कौटी लगे तो मुझे गैस पाखु जी आ गैस मोर आप लगे से जो रोषे घर टाइल सब लगे भी आपने क्लीन करेंगे तो बढ़िया से सफा हो भाभी पारे मुझे देखुची आप केमती सफा करेंगे देखो ये मुझे गैस पाखु पड़े आसिले मो गैसटा के अपरिष्कार होती क्लीन करी देख बिना सर्फ बिना साबुन ये क्लीन करेंगे आप चाहिए गोटे स्प्रे बोटल भी आपने यूज करेंगे मुझे सेमती यूज करदेली स्पून साइज कहीं मोर सांगे सांगे यूज करार अच्छे ना से आप रखिए जदि से दिन ही आपण मैंने कम लगेदेवे आउ बेसी दिन रखिए ना कहीं रखिले भल ना
ୟୁନୋଟା ନା ୟୁନୋଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତିକି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ନାହିଁ, ସାବୁନ ନାହିଁ, ସର୍ଫ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନୋ ଅଛି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ବି ପୁରା ସଫା କରିପାରିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ସଫା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ସଫା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ସାବୁନ ସର୍ଫ କିଛି ଲାଗିଲାନି। ଦେଖିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ଏଠି ସଫା କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ସେଟାରେ ସେ ପାଣିରୁ ଟିକେ ନେଇକି ପୋଛି ଦେଉଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାରଟା ଅଛି। ତାରଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏପଟ ସେପଟ ତାରଟା ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ସାଇଡ଼ କରି ରଖିବି। କେମିତି ଦେଖିବେ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତାର ମାର ବେଶୀ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତାର ଯାକ ଖେଳିକି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଦେବେ, ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ। ତାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଥର ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ତାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେ ତାର ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହେବା ପାଇଁକି ଖୋଲି ଯାଇପାରେ ନା, ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲଥ୍ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଏଠି ଲଗେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲଗେଇଦେଲି, ପୁରା ସେଟିଂ ହେଇକି ରହିଗଲା, ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ତାର ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ିବନି, ପିଲାମାନେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବେନି କି ଆପଣ ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ିବନି, ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସଟା ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।